وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقات۔ رہنماؤں نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ ایرانی وفد مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق وفد باقر قالباف عباس عراقچی شامل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا ایرانی مذاکراتی وفد دوسرے فریق سے وعدوں پر عمل کا مطالبہ کرے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات کل برگن اسٹاک میں ہوں گے۔ امریکہ، ایران، پاکستان، قطر کے نمائندے تکنیکی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے جنوبی لبنان پر مسلسل اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنہ ہرمز بند کی۔ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ پہلا قدم دشمن کے وعدے کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ اور ایران کے ساتھ مذاکرات اتوار کو ہو سکتے ہیں۔ وٹکوفر کوشنر ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ اگلے 2 روز میں سوئٹزرلینڈ جا سکتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران مذاکرات میں معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار R4 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ازبک وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد دی۔ اسرائیلی فوج کی کھلی جا رہی ہے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان پر حملے، 16 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے نبطیہ میں متعدد حملے کیے، رہائشی عمارتوں اور مکانات کو نشانہ بنایا۔ لبنانی وزیر اعظم نے حملوں کی شدید مذمت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے نمائندے 23 اور 25 جون کو ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو عظیم شخصیت قرار دے دیا۔ ایکسیوس کو انٹرویو میں کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ پاکستانی فوج سویلین حکومت کا مکمل احترام کرتی ہے، جو خوش آئند بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ معاہدے میں امریکہ کی معاونت کی، جس میں ان کا کردار قابل تعریف رہا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا میرے اقتدار سے پہلے ایران 47 برس منمانی کرتا رہا، لیکن اب سب کچھ بدل گیا۔ ایران کو حالیہ جنگ میں مکمل شکست ہوئی، امریکہ پھر سے طاقتور ہو گیا۔ ڈیموکریٹس اور بائیں بازو کے احمقوں کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایران کے خلاف کتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ کہا ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ملکی استحکام کے لیے اپوزیشن کو ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ایران پر سے پابندیاں ختم ہوئیں تو پاکستان کو معاشی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی۔ پارلیمنٹ کی روایت کے مطابق سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کشمیر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے۔ سیاسی مسائل اور تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا شہری مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے۔ 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود رشید کو 10 سال قید سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 12 ملزمان کو بری کیا، 8 کو سزائیں سنائیں۔ عدالت 9 مئی کے 8 مقدمات کا فیصلہ سنا چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ بنوں میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ پہلا دھماکہ مسافر وین کے قریب، دوسرا زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے والی گاڑی پر ہوا۔
दोनों धमाके रिमोट कंट्रोल थे। धमाकों में 50 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर ने कहा, दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी का कहना है, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सख्त खारजी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया ताकि इनको शिकस्त दी जा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारत की आजाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ जिस ग्रुप के ताने बाने भी भारत से मिले, उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ बुनियादी हदफ है। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। ज़राअत के शोबे में चीन से ताउन को मजीद वुसअत दे रहे हैं। 7 अरब रुपए की लागत से जदीद कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे अपनी तस्दीक मुकम्मल कर सकेंगे। आला तालीमी मयार बरकरार रखने के लिए यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जा रहा है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक ने बताया, बजट पर 7 दिन बहस हुई, जिसमें 232 अरकान ने हिस्सा लिया। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत के बैरूनी तरक्याती कर्जों की मद में 607 अरब रुपए मंजूर किए गए। कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़, सेनेट के लिए 6 अरब 43 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब 44 करोड़, वफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात मंजूर किए गए। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के 2 मुकदमात की सिटी कोर्ट में समाअत। गार्डन पुलिस ने हतमी चालान के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए आशूरा के बाद हतमी चालान पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने अनमोल और पिंकी के फ्लैट से मुनशियात और असलहा बरामद किया था। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमात का अबूरी चालान गुज़श्ता हफ्ते जमा कराया था। मुकदमे में अनमोल पिंकी के 4 सहूलतकार भी गिरफ्तार हैं। बेटी को अमेरिका से पाकिस्तान लाकर कत्ल करने का केस। क्वेटा की अदालत ने मकतूला के वालिद और मामू को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिम अनवारुल हक और मोहम्मद तैयब पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आए। 14 साल की हिरा अनवार को जनवरी 2025 में कत्ल किया गया था। वालिद और मामू को लड़की के तर्ज जिंदगी और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर एतराज था। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर पिंक बस के सामने मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत। बस में सवार खवातीन ने वीडियो बना ली। आला हुकाम से वाकये का नोटिस लेने और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। सरकारी फंड अवाम की अमानत हैं। पाई पाई की हिफाजत और बचत फर्ज है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत हुई। गली महल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। सूबे के तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। गंदुम के जखायर में खुर्द बुड पर महकमे खुराक सिंध के 5 अफसरान और अहलकार बरतरफ। 2 अरब 65 करोड़ रुपए की रिकवरी की हिदायत। वजीर खुराक सिंध ने बरतरफ अफसरान के केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए। फूड सुपरवाइजर दीदार हुसैन मक्सी से 1 अरब 19 करोड़, फूड इंस्पेक्टर बलख शेर से 78 करोड़, फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अली मक्सी से 20 करोड़ 83 लाख, फूड सुपरवाइजर हबीबुल्ला अबड़ो से 8 करोड़ 79 लाख रुपए रिकवर करने का हुक्म। कराची में रेंजर्स की शाह लतीफ टाउन में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार।
तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जावेद अली और स्वाति फितनल खारिज का इंतहाई सफाक कारिंदा है। 7 जून को स्वात में रॉकेट लॉन्चर्स और भारी हथियारों से हमला किया, जिसमें 3 अफराद जाँ बहा, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। जावेद अली कराची में रूपोश था। इसराइल की गुंडागर्दी, गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और गजाई अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। 10 लाख से ज्यादा बच्चे गजाई क़िल्लत के शिकार, सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रफा समेत तमाम सरहदी गुजरगाहों को खोला जाए। यूरोपीय रहनुमाओं का यूरोपीय कमीशन से इसराइल पर तिजारती पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ तैयार करने का मुतालबा। इसराइली आबादकारों की दरामदात महदूद करने के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार करने पर यूरोपीय कमीशन को आमादा किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है, यूरोपीय रहनुमाओं ने मगरबी किनारे में आबादकारी और इंतहा पसंद इसराइली बुजरा पर पाबंदियों पर गौर किया है। आयरिश वज़ीर आज़म कहते हैं, यूरोपीय यूनियन को वाज़ेह पैगाम देना होगा, गजा और मगरबी किनारे जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल करें। पाकपतन में बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर की उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाजा खोलने की रस्म कल अदा की जाएगी। दरगाह के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती बहिश्ती दरवाजे की खुफू कुशाई करेंगे। दुनिया भर से आए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पाकपतन में मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सफरी पाबंदियों से टीम की तैयारियां मुतासर हो रही हैं। ईरान का वर्ल्ड कप मुंतजमीन के खिलाफ फीफा में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। तर्जुमान फेडरेशन का कहना है, मुंतजमीन से टीम को मैच से 2 दिन पहले लॉस एंजलिस जाने की इजाजत की दरखास्त की थी, जो मुस्तरद कर दी गई। ईरान का दूसरा ग्रुप मैच कल बेल्जियम से शेड्यूल है।